वेलकम बैक। आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। मलिक साहब, आपसे ये बात कर रहे थे कि ये तो बात दुरुस्त है कि सरकारी इदारे जो हैं वो एक सिस्टम ऐसे के तहत चल रहे हैं कि जहाँ काम करना बहुत मुश्किल है, इसी वजह से इंडस्ट्री बंद। अब हम इसकी सुजेशन भी हम दें कि हुकूमत जो है वो बेरोज़गारी यानी रोकने के लिए और रोज़गार नए यानी निकालने के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार करे ताकि मुल्क का जो 65% नौजवान तबका है वो जो है वो कोई गलत गाइड लाइन की तरफ ना चला जाए। और मुल्क में तो पहले ही आपने देखा कि हालात ख़राब हैं और इंडिया ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोगों को तलाश कर रहा है कि जो उनके जो नैरेटिव को सपोर्ट करें। तो इस पर ज़रा बताइए लोगों को। सर देखिए, पहली बात मैंने आपसे की थी कि पाकिस्तान में ईज़ ऑफ मनी मेकिंग के रास्ते आपने रखे, ज़मीनों पे कब्जे करें, हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाएं और आप बिलियनर्स हैं और आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी और कोई कुछ नहीं। नंबर 1। नंबर 2, जितनी आपकी ब्यूरोक्रेसी है आप उनका डाटा निकाल के देख लें, सब लोग टेक्निकली फॉरेनर्स हैं, पाकिस्तानी है ही नहीं है। उन्होंने जो ही रिटायर होना हो इस मुल्क को छोड़ जाना, तो उनकी जो एक ग्राउंड के साथ एफिलिएशन है वो नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में कोई टैलेंटेड हार्ड वर्कर आदमी रहने को तैयार नहीं, क्योंकि उसको जो पैसा मिल रहा ना इज्जत मिलती है ना पैसा मिलता है। थर्ड वन इसके पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो इंडस्ट्री की होती है, जिसमें रिसर्च आनी है, जिसमें टेक्निकल प्रोफेशनल लोग आने हैं, सालों साल काम होने, उसकी मार्केटिंग होनी है, उसके लिए आपने उनका गला दबा के रखा हुआ है। मेरा ही कॉम्पिटिटर ऑफिसर अथॉरिटी से मिल जाता है तो मैं लॉस में जाना शुरू हो जाता हूँ, बिकॉज उसकी प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाती है, सस्ती बिकने। और सबसे बड़ी बायर भी गवर्नमेंट है। और सबसे बड़ी देखिए, अगर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे सकती ना दे, अगर गवर्नमेंट बिजली नहीं दे सकती को क्या प्रॉब्लम है? जो हुकूमत में साहब ने एक दफ़ा कहा था कि जी वो बिजली है, बिजली अगर आप खुद पैदा करना चाहते हैं। हाँ जी, हम करना चाहते हैं ना, क्यों नहीं हमें करने देते? वो कहते हैं जी क्योंकि आपका एडवांस टैक्सेशन। जी सर, मेरी इंडस्ट्री उस वक्त इंडस्ट्री होगी जब मेरे बिजली का सारे फैक्ट्रियों को कहना खुद बिजली पैदा करो, इसमें क्या सर? कर सकते हैं, हम आपस में एक दूसरे को दे सकते हैं। एक बड़ा आदमी, अगर मैं एक फैक्ट्री लगा के एक प्रोडक्ट ऐनक बेच रहा हूँ तो मैं बिजली क्यों नहीं बेच सकता? मुझे कहा जाए आपने नेबर्स के साथ एक पूल करो और एक इंडस्ट्री लगा लो। गैस भी इसी तरह सर, हम मिल के गैस मंगवा सकते हैं, हमें नहीं मंगवाने दी जाती। आप देखें आपका जो एडवांस टैक्सेशन का सिस्टम, मैंने वही बात आपसे की थी कि खान साहब भी कह देते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं हमने ये टारगेट अचीव किए। सर वो आपने मुझसे एडवांस लिए इस कमिटमेंट के ऊपर कि जो ही मैं रिटर्न फाइल करूंगा आप मेरे वो पैसे रिफंड करेंगे जो मेरे ज़्यादा लिए हुए हैं। और आप रिफंड करने के काबिल होते, फिर आप उसको ऑडिट में फंसाते हैं, फिर उसका 25% हम कमिश्नर देते हैं। टेक्निकली वो पैसा और महंगाई की जो आपने बात की वो इस वजह से है कि मेरी रिटेल प्राइस क्यों गवर्नमेंट मार करवाती है। अगर मैं पानी की बोतल पे लिखता हूँ कि ये 38 रुपए की है तो वो गवर्नमेंट 38 के हिसाब से मुझसे सारे टैक्स ले चुकी होती है और फिर कहती है कि जी आप उसके ऊपर टैक्स दें। देखिए बात ये है कि हमें सच की तरफ जाना पड़ेगा। और मतलब कि जब आदमी परचेजर है आखिर के जाए वहाँ टैक्स लगे। जी मैं कहता हूँ कि रिटेल काउंटर पे जाके आप टैक्स लें। पीछे हम आप आज ये डिसीजन करें गवर्नमेंट के, जहाँ चाहे आप नेगेटिव लिस्ट दें कि ये किस्म की इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, बाकी आप जो चाहे इंडस्ट्री लगा लें। नफा नुकसान कारोबार में होते हैं, खुद ब खुद हो जाएंगे। आप चीनी के ऊपर इसमें कैसे होगा? आप सपोज एक प्रोडक्ट 38 रुपए का पानी की बोतल है तो आप 5 रुपए की बना के बेच रहे हैं तो आपको तो 33 रुपए बच रहे हैं, तो वो आगे रिटेल जो है आगे जाके कस्टमर को वो पैसे पड़ेंगे, आप तो मुनाफा कमा के चलेगा। सर नहीं, देखिए उसने पानी की बोतल बनाई, उसने जो केमिकल इंपोर्ट किया आपने वहां से उसका टैक्स लेना शुरू किया, उसने बोतल खरीदी वहां से टैक्स लेना शुरू किया। इतनी हाई डॉक्यूमेंटेशन, वहां पे तो रेट ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि मखसूस रेट तय किया जा सके। नहीं सर नहीं, रेट ना तय करें, आप मुझे कंपटीशन में लेके जाएं। कंपटीशन से बेहतर कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है। हर आदमी ने जब बिजनेस करना, 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, अगर 1 करोड़ आप मुझे समझाइए मल साहब बात करेंगे कि किस हद तक है, क्योंकि मेरा कहने का ये था कि 5 रुपए की बोतल हम बना लेते हैं, ठीक है, केमिकल बाहर से आ रहा है, पानी आ रहा है, डिस्टल हो रहा है, तो उन्होंने 38 रुपीज़ लिखा हुआ है। आगे जाके रिटेलर के पास गया और कस्टमर ने ख़रीदा है, वहाँ वो 12% 10% जो भी है वो दे देगा। तो इनका मुनाफा कौन जो है सर, ये जो 12% आप फरमा रहे हैं ना इकबाल साहब, ये वो है जो आपको नज़र आ रहा है। जो मलिक साहब बात कर रहे हैं कि अगर एक प्रोसेस है, अगर कोई एक प्रोडक्ट 4 या 5 या 6 प्रोसेस से गुजरती है और वो प्रोसेस उसके इन हाउस नहीं है, वो मुख्तलिफ एक फैक्ट्री से दूसरे से तीसरे हर स्टेप के ऊपर टैक्सेशन ऐड की जा रही है। और फिर आखिर में जो आप बात कर रहे हैं वो एक सिर्फ वाहिद विजिबल टैक्सेशन है। ये मतलब अगर वो जो अगर 38 रुपए की जो बोतल आगे जा रही है, ये टैक्स देने के बाद
اگر وہ راستے کا ٹیکس نہ لیا جائے تو پھر وہ کتنے کی تقریباً نہیں، ہوگی؟ وہ تو پھر آبویسلی ہر جگہ ہر سٹیپ کم ہو جائے گی، ہر سٹیپ کے اوپر کم ہو آپ جائے سر اس کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا، اس نے بوٹل بنائی، اس نے اسٹاکسٹ کے پاس جانا ہے، اس نے ہول سیلر کے پاس جانا ہے، اس نے ٹرانسپورٹیشن ہونا ہے، پتہ نہیں اچھا کتنی ویسٹ ہو جانی ہے، آسانی نہیں ہے، اس نے ساری کو ایسٹیمیٹڈ کر کے پرائزز ہائی ہیں، گیس ہے آپ کا پروفیبلٹی یہ بات جو ہے نا، مزید جو عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ ملٹی نیشنل کمپنیاں بہت پروفٹ کماتی ہیں، وہ اس وجہ سے کماتی ہیں کہ وہ گورنمنٹ کو پہلے دن پیسہ دے کے ایڈوانس خرید لیتی ہیں، گورنمنٹ کی تمام اتھارٹی کو خرید لیتی ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اگر میرا 5,000 روپے واپس ریٹ کون طے کرے گا؟ سر ریٹ مارکیٹ فورسز مارکیٹ طے کرے گی، یہ تو مارکیٹ طے کرے گی. دیکھیں جی، یہ فری انٹرپرائز ہے، ہم کوئی کنٹرولڈ اس انوائرمنٹ میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، تو ڈیمانڈ ڈیمانڈ اور سپلائی کا ہے. طریقہ. آپ دیکھ لیں کہ ابھی کرونا ہوا تھا، یہ سینیٹائزر کو یا اس کو کوئی ہاتھ نہیں تھا لگاتا، اب وہی چھوٹی چھوٹی بوتلیں جو ہیں وہ جو ہیں 200-300 روپے کی بکنے لگ گئی. آپ تو بتائیے، یہ تو سپلائی اور ڈیمانڈ کا ہے. یہ تو ہے کہ فیکٹریز کا نہ چلنا، کیونکہ اگر لاسٹ میں مجھے بند کر دیتے ہیں، یہ بات تو صحیح ہے کہ جو ڈرین وار ہو رہا ہے اور اچھا جو ہے، تو یہاں فیکٹریز کو پرابلمز ہیں، فیکٹری وہ ایکسٹینشن نہیں لوگ کر رہے کیونکہ لون میں پھنسے ہوئے ہیں، سی بی آئی نے پھنسایا ہوا ہے، اور آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ عوام کو فائدہ مل جائے گا اگر ریٹیلر کے پاس ٹیکسیشن. میں آپ کی بات سمجھ گیا. مجھے 100% اتفاق ہے منظور صاحب سے. اچھا، دو چیزیں غور کیجئے. پہلی بات انہوں نے پوائنٹ کیا ٹیکس سسٹم. آپ کے حساب میں پنجاب کی پولیس کتنی ہے؟ میں آپ سے عرض کر دوں 2.5 لاکھ ہے، اور یہ صرف پنجاب کی ہے، ہاف آف پاکستان. اور تقریباً ہر بندے کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی پولیس سے واسطہ پڑتا ہے. 2.5 لاکھ لوگ ہیں. مگر پاکستان میں، تمام پاکستان میں، چاہے کوئی چھاپڑی والا ہے، چاہے کوئی ملٹی بلینئر ہے، اس کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ٹیکس سے واسطہ پڑتا ہے. پنجاب میں پولیس 2.5 لاکھ ہے، آپ کے سارے پاکستان میں 24,000 ہیں ایف بی آر والے. آپ مجھے بتائیے اس سے نکما اور سیکنڈ ریٹ سسٹم نمبر 1. دوسرے آپ کے پری پارٹیشن نہیں، اس سے بھی کہ 70 سال پہلے کے آرکیک لاز ہیں جو بڑی اچھی طرح سے اجاگر کیا گیا. آپ کو تیسری بات میں آپ کو مائنڈ سیٹ بتاتا ہوں ہمارے حکمرانوں کا اور اکاؤنٹیبلٹی. شروع میں بات کی تھی آپ نے ایوب خان کے پاس نامے کی بات کی تھی، اور وہ چند ہزار روپیہ وہ نہیں دے سکے. اس کے 50 سال بعد بات کر لیجیے. ایک ہمارے پرائم منسٹر برٹش پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی جان میجر واز دی پرائم منسٹر، یہ ٹرو سٹوری ہے. انہوں نے کہا جی میں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں ہاؤس آف لارڈس کو. گئے وہاں پہ ان کو آؤ بھگت کی، تو انہوں نے کہا جینٹلمین دی پرائم منسٹر آف پاکستان. تو ہاؤس آف لارڈ میں کھڑے ہو گئے، ہرا ہرا ہرا، بیٹھ گئے. 5 منٹ تقریر سنی، اس کے بعد ان کا ذہن اس سے بیٹھتا نہیں ہے. اٹھنے لگے، کہتے ہیں آئی وانٹ ٹو سے سم تھنگ. فل بدی. فرمائیں. کہتے ہیں آئی تھینک یو فار ہیونگ می ہیئر. آئی اناؤنس ڈونیشن آف 50,000 pounds فار ہاؤس آف لارڈس. سنیے، اچھا، یہاں پہ ایک فیلڈ مارشل ڈکٹیٹر 5,000 روپے نہیں دے سکتا. یہاں پہ ایک پرائم منسٹر سو کالڈ ڈیموکریٹ دنیا کی مدر آف پارلیمنٹس میں جاتا ہے، اور وہاں پہ ایک ایسی بات کہہ دیتا ہے. ساتھ جان میجر بیٹھا ہے، وہ اپنے سیکرٹری کو کہتا ہے او مائی گاڈ آئی کانٹ گیو 5 pounds، اور اس بندے نے 50,000 pounds دے دیے ہیں. یہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی جس کا میں ذکر کر رہا تھا. اس کے بعد بات کرتے ہیں کوشچننگ رسپانسبلٹی. آج ایک گھر بنتا ہے، اس کی دیوار بناتے ہیں، 83 کروڑ روپیہ لگتا ہے. ایم آئی رائٹ؟ صرف دیوار کے اوپر. اور وہ سو کالڈ میں بھی بنی، زرداری کی بھی بنی، لاہور میں بھی بنی، تھینک یو سر. سب نے بنائی. اچھا، اب میں آپ کو پاکستان کی تاریخ کا ایک ایکچوئل قصہ سناتا ہوں. قائد اعظم، ان کا چھوٹا جہاز ہے ڈکوٹا ٹائپ. اس میں ورلڈ وار 2 کے جہاز پاکستان کو ملے تھے، وہ بھی لیفٹ اوور، تو اس میں پیرا ٹروپرز اور اس بیٹھنے کی تھی. تو قائد اعظم میں سفر کرتے تھے، اور وہ ہی واز ورکہولک. تو انہوں نے کہا جناب ایک میز بنانی ہے، اور اس کے اوپر ہم نے قائد اعظم کو کاغذ پینسل، جو آج کل تو لیٹنے کے لیے کمرے بھی ہیں. یہ گیا فائنانس منسٹر کے پاس. فائنانس منسٹر تو یہ پہلے سیکرٹری جنرل صاحب کے پاس جانا تھا، اور سیکرٹری جنرل صاحب تھے آپ کے پہلے دوسرے گورنر جنرل جنہوں نے غلام، انہیں ریجیکٹ کر دیا. قائد اعظم کی ریکویسٹ
कि हमारे पास 500 पाउंड नहीं है देने के लिए। दैट वाज अकाउंटेबिलिटी, और कायदे आज़म ने उसको फायर नहीं किया था। अब आपने बात की, अब जो दूसरी बात, नहीं सुनिए, अब आप बात कर रहे हैं आजकल का क्या करना है, महंगाई का क्या प्रॉब्लम है। आप मंजूर साहब की बात को गहराई में नहीं समझे। जब इन्होंने कहा ना फ्री एंटरप्राइज, इसका मतलब थोड़ा सा आगे लेकर जाइए। इनको आपने फ्री एंटरप्राइज का कहा, मैं कहता हूँ ओ मंजूर साहब कर रहे हैं, मैं भी करता हूँ। अब मैं शुरू करता हूँ, मुझे देख के साहब कहते हैं कि मैं भी करता हूँ। अब हम लोग कर रहे हैं अभी ओपन मेरा कंपटीशन इनके साथ है, इनका मेरे साथ है, और हम तीनों का एक दूसरे के साथ है। इसका फायदा पब्लिक को पहुंच रहा है। अब अगर हुकूमत पहले ही टैक्स लेना शुरू कर दे, बजाय इसके कि जब वो बिक रहा है तब टैक्स ले, तो आपको अब खाली पानी की फैक्ट्री नहीं होगी, आपके पास जहाज़ों की फैक्ट्री भी होगी। इस बात को हम समझा नहीं पा रहे हैं। और जब आप एक नहीं, मुझे ये समझ लग रही, हम तो चलो यहाँ बैठ के पता नहीं किसी ने वो तो असर करते ही नहीं है, वो कहते हैं कई प्रोग्राम होते रहते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स फेडरेशन भी इनकी है, चैम्बर भी हर सूबे में है। अब चैम्बर भी बड़े यानी उस किस्म के एक्टिव हैं, वो नहीं है जैसे 85 में जो नजीर साहब के ज़माने में, उनको पता है कि चैम्बर की कोई इतनी नहीं होती थी वो ख़ास बात, एक ज़माना रहा है। अब तो ये बड़े पावरफुल लोग हैं, वो इक़्तिदार में भी आगे हैं, इनके मिनिस्टर भी हैं, तो अपनी बात क्यों नहीं मनवा सकते? मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, इन्हीं के चैम्बर के चेयरमैन वे पुराने मिस्टर शहबाज शरीफ भी थे, जिन्होंने उंगली उठा के, गालबन थे वो। दैट इज नॉट द इशू, थे ना चैम्बर के, वो ऊपर जाके भूल क्यों गए अपनी औकात। देखिए जब आप नहीं ना, वहाँ भी लॉबीज बने हुए हैं, वहाँ भी एक ग्रुप बने हुए। मुझे मुकम्मल करने दीजिए। जब उनको चैम्बर की रिस्पॉन्सिबिलिटी याद आती है, तो उनके यहाँ पर जो स्वाबदीदी इख्तियारात उनको दिए गए हैं, मादर पिदर आज़ाद, नॉट अकाउंटेबल, आप चैम्बर की बात करते हैं, नॉट अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट। आप मुझे बताइए, हमारे आजकल जो प्राइम मिनिस्टर एक्स 3 दफ़ा इलेक्ट बरतानिया में बैठे हैं, पूरे 1 साल में 4 साल के पीछे। 2 मिनट सिर्फ ये मुझे ये बताइए कितनी दफ़ा पार्लियामेंट में गए थे वो कहते हैं भी है तो सारी चीज़ें दुरुस्त हैं आपकी, इसमें कुछ शक तो ये वजह है। मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त हुकूमत के पास, मैं थोड़ा सा चलो इसके इंटरव्यू में चला जाता हूँ दोबारा, हुकूमत में इस वक्त उसके पास मैजिस्ट्रेसी निज़ाम नहीं है। क्यों नहीं है? किसने रोका उनको? नहीं है ना, रोका किसने? रोका 1973 के आइन में लिखा हुआ है, वो अब अदालतों के पास है। पिछले दिनों इसी हुकूमत ने कहा था कि हमें डिप्टी कमिश्नर को इख्तियारात हम देने जा रहे हैं, तो बहुत हाई कोर्ट ने एक्शन लिया था। आपको पता है, चीफ सेक्रेटरी को बुला लेते कि क्यों ना आपके इस खिलाफ ये कार्रवाई की जाए। याद मुश्किल एक तो आसान कोई इसका हल नहीं है, क्योंकि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। ठीक है, कोई आप अगर कोई चेंज करने चाहेंगे तो बड़ा फियर्सली उसको रोका जाएगा आपको। लेकिन इसके साथ साथ दुनिया में ऐसे काम हुए हैं कि जिसके अंदर ये कौमों ने अपने रुख बदले हैं। जी मलिक साहब डायरेक्शन बताइए बदली क्या है। सर, ये मुजस्टेड भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, फ्री इकोनॉमी चाहिए। आप मुझे काम करने दें, मैं खुद बखुद मियाँ वाली के छोटे से गांव में अपनी प्रोडक्ट बेचने जाऊंगा, मैं शालमी में माल नहीं बेचूंगा। ये आप अच्छे हैं, लेकिन यहाँ सारे मुल्क की चीनी एक बंदा खरीद लेता है। सर वो इसलिए आप किस तरह बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, मुझे एक पता है। सेकंड, वो इसलिए 60 लाख गंदम टन सर वो इसलिए खरीदते हैं, है। सर इसलिए खरीदते हैं कि महकमा फूड साथ मिला होता है। आपने चंद इंडस्ट्रीज को लाइसेंसिंग दी हुई है, उनके अलावा को बना नहीं सकता। मतलब कोई मुल्क बगैर कानून के नहीं चलता, ना आजादी दी जा सकती है। नहीं सर नहीं, बात ये है कि आपने उनको अथॉरिटी दी हुई है कि वो जितनी चीनी बनाए वो बैंकों से पैसा उठा ले।
وہ بینکوں کا پیسہ اور کاموں میں استعمال کرتے ہیں اور چینی کے ہاں، سٹاک یہ دکھاتے ہیں. دیکھیے ساری مالافائڈی گورنمنٹ کے نوٹس میں بھی ہے, آپ کے نوٹس میں, میرے میں بھی ہے. آپ اپنی خدا کا واسطہ دنیا بھر میں مجھے دکھا دیں جن ملکوں نے ترقی کی ہے وہاں پرائز کنٹرول ہے. پرائز کنٹرول خود بخود ہوگی جب ہم ماسز پروڈکشن کریں یہ گے. لاسٹ کمنٹ سے ہمارے ساتھ ٹائم ہو گیا. دودھ کی رکھوالی پہ بلا رکھا آپ نے. جب حکومت آپ کے اوپر وہ لاز میں نے آپ کو رکھتی ہے, بتایا کہ حکومت اگر خود آپ مجھے بازار بولنے نکل کے نہیں دے باہر رہے. سبزی کی دکان پر جائے نہیں پکڑ سکتا, اس کے بعد کوئی اختیار ہی نہیں ہے. کیا ہو گیا آپ کو؟ سر آپ گورنمنٹ سپلائی کرتی ہے اس کو دکاندار کو, اس بندے کو یہ آج سے 50 سال پہلے اچھا, حکومت مہمانوں کیسے کا کر رہی تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ظاہر ہے اپنے اپنے طور پر ناظرین ہم نے کوشش کی, اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح قریشن کر کے آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے چینی کہاوت ہے جو ریڈ بک میں موزے تانگ نے لکھی ہے, اس نے کہا کہ اگر آسمان کی چوٹیوں کو اتنی اونچی چوٹیاں کہ آسمانوں کو چیر رہی ہوں تو پھر بھی اترنے کے لیے راستہ ہوتا ہے. دنیا میں ہر نظام کا میں سمجھتا ہوں کہ انسانوں کے لیے بنائے جاتے ہیں, اور پھر اگر بات اب کی جائے تو تمام جو انبیاء کرام بھی انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے آئے, اور مقدس کتابیں بھی الہامیں بھی. ایسا نہیں ہے کہ ہر مرض کا علاج دریافت کیا جا سکتا ہے, نیت ٹھیک ہونی چاہیے. اب اس شعر سے ہم کرتے ہیں اس اپنے پروگرام کو اختتام کہ دیکھ مخلوق تیری خالی شکم ننگے بدن, رزق ان کو نہیں دینا تو کباہ ہی دے دے, یا تو ظلمت کو مٹا دے میرے مولا, یا اپنی جانب سے ہمیں کوئی دیا ہی دے دے, یا ہمیں کوئی رہبر ہی دے دے. یعنی یہ جو ہمارے ارد گرد ڈاکو چور اکٹھے ہو جاتے ہیں, ہر آدمی عوامی فلاح و بہبود کے لیے عوام کے درد میں مرا جا رہا ہوتا ہے, کچھ بدلتا نہیں ہے. اور بدلتا کیوں نہیں ہے اس کے لیے آپ بھی کوشش کیجیے, ہم بھی دعا کرتے ہیں اور کوشش بھی جاری رکھتے ہیں. آپ اپنا ڈالے خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.